नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 24 तारीख 2025 मसीहा सोमवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार कौ कौ नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी नकरी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। अधा रातिर साथी यात्रा जाग्ञसेनी आज तार तृतीय रजनी खंड देउली गंजाम रे। आजिर मंचस्थ नाटक पांच पति रे मु सती। यात्रा दरबार आज तार तृतीय रजनी सढ़ईगढ़ खोर्धारे। आजिर मंचस्थ नाटक बड़ दगा दिया कला शांते। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी उपर दुमुका भद्रक रे। आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौनीर नुआ कहानी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रात्रि शंकरपुर चौद्वार कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा। यात्रा ग्रांड महल आज तार तृतीय रजनी दोपटी मेलन पड़िया अरसपुर कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी बालुगाँ तालचेर रे। आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी तेलसिंगा कइया तालचेर रे। आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी मानिया बंध खोर्धारे। आजिर मंचस्थ नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी डमपड़ा बांकी कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु दे रे कालिया। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी करड़ाबणी ढेंकानाल। आजिर मंचस्थ नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। तते लागी जाऊ मो आयुष। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार द्वितीय रजनी गयल बांक बांकी कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक किन्नर बहु किन्नर बहु। यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रजनी भगवानपुर पात्रपड़ा भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी गोविंदपुर ढेंकानाल। आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी जेनापुर जाजपुरे। आजिर मंचस्थ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कंदाना। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी गोड़ीसाही कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी नुआपड़ा
ଚିଲିକା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ, କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ, କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଉଁଶମୂଳି ଛତିଆ ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଳଙ୍ଗା ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ, କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କାଠପାଙ୍ଗରା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ପତିରାଜପୁର ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ, ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବରପୁଟ ସରସାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହରିରାଜପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ରେଙ୍ଗାଲୋ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।